May nag-comment sa akong post ba tong naglaba ko og butas. Akong basahon. Ronald Boot. Iyang gingon nga baho siguro ka og butas dol. Oh no! Diloy, humot kay na akong butas. Kay ako agong til. Ipangalaan ko sa una sa kong mama og ibon. What? What? Kaya akong butas, humot kay akong til ba oh? Ay makasimot lagi ka ani idol. Basta ka makalimot yun ka o paniod to ba? Kaya di mo mabalaan kung unsang klase nga humot. Kaya murag lahi dyan ba? Makalimot ka sa imong isip ba? Oh my